Hi guys! Dito kami. Hindi ka baknangan nun nga negosyante. Dito yung abas. Kita yon. Kalasbangan. Amoy umot data. Kalasbangan. Miss again. Miss again data guys. So nga available. Di ba kapinpintas negosyante. Makita mo ni Brana. Awa na ka madlaw. Basit data sis. Flat. Tama na. Flat. Kasing flat na kita ko. Data likod na. Dahil ko ma-Francia. Kalaman. Jeep assist. Na? Kita nyo mat. Dadtad. So nga may kayo dito yun guys. Ado mo ta dito iti kwa. Ano kaya dito grocery kasjay. Dito kompleto. Dapay panganaan. Dapay pag-check-inan. Charot. Di ba? One room. One room available dito guys. No kaya yun. Shock pie. One room ka naman. Shock pie. 24 hours ka naman. 24 hours ka na dito guys. Ada ngamin ko dito yun na hotel. Motel. Ado guys. Inalam ko mati-cutex mo. Nagijay ko Nagijay niya pa yun. Ka OFW dito guys. Mabalin nyo pa iti order dito online. Iji-kasyo lang ti bayad yu. Iji-kos-kos. Mabalin nyo lang ti kwa. Basta kontakan nyo Mary Ann guys. No, kaya yu ti agpa-order dito grocery na. Nya tinaga ti grocery na. Hometown. I-message yun yan ti kwa. Yan ti page na guys. Kaya yu pwede gumatang ti rep. 2 doors. 2 doors data guys. Inverter. One. Data. So nga nagpakasta ka mo. Dito ti. Ayan na. Ito office ni madam. Data. Moy mat. Agsumsumar. Iso na ti kinaado ti. Takwar na guys. Nanya mat. Pindote mo. Mga takwar ko naman. Utang. Okay. China ba?